अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। अब से कुछ ही घंटे बाद गज़ा में सीज़ फायर का बाकायदा अतलाक हो जाएगा। पिछले 24 घंटे इंतहाई अहम रहे। यमन ने इन 24 घंटों में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वो समुंदर की बात कर लें या वो मकबूजा फ़लस्तीन की बात कर लें, इसराइल की बात करेंगे तो 8 मिसाइल हमले किए हैं बहरी बेड़े पर। 7वां हमला किया है, जबकि मकबूजा फ़लस्तीन की फ़ज़ाओं में हमने खौफ व हरास देखा है। गज़ा में जो मगरबी हमायत याफ्ता इसराइली नस्ल कुशी की जंग है, उसमें अब तक 46,900 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और अब से कुछ घंटे बाद वहाँ पे सीज़ फायर का इतलाक होने वाला है। इस दौरान पिछले 24 घंटों में देखें तो यमन ने कहर मचा दिया है। यमन ने जनूबी मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके उम्मे अर्रशराश यानी जिसे ईलात कहते हैं, वहाँ पे इसराइली फ़ौजी ठिकानों को 4 क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया है। इसी तरह मकबूजा याफा यानी तिल अबीब में इसराइली फ़ौजी ठिकानों को 3 ड्रोन से निशाना बनाया। एक और कार्रवाई में मकबूजा अश्केलोन के इलाके में एक अहम इसराइली फ़ौजी ठिकाने को एक ड्रोन से निशाना बनाया। समुंदर पर अमरीकी जहारियत का जवाब देने के लिए भी यमन मुसलसल जो है वो हमले कर रहा है, मुकाबला भी कर रहा है अमरीकी जहारियत का। शिमाली बहिरा अमर में अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जंगी जहाज़ USS हैरी एस ट्रूमैन को जब वो दोबारा यमन के करीब बढ़ रहा था और एक नई कार्रवाई की तैयारी कर रहा था, इस दौरान निशाना बनाया गया मुतअद्दिद मिसाइलों से, जिससे वो अपनी पोजीशन एक मरतबा फिर बदलने में और वहाँ से पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। ये सूरत हाल थी पिछले 24 घंटे में जो यमन के हवाले से थी। अब बात करते हैं गज़ा में जंगबंदी के मतलब। बहुत से आपके सवालात भी हैं और बहुत से उनके जवाबात देना ज़रूरी है। एक तो आपको बताते चलें कि कतर ने ऐलान किया है कि इतवार की सुबह 8 बजे से ये बाकायदा तौर पर फंक्शनल हो जाएगा और सीज़ फायर जो है वो उसका इतलाक़ हो जाएगा। अगर इसराइली काबीना की बात करें तो गुज़िश्ता दिन यानी हफ्ते के रोज़ उन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी है, जिसके तहत 15 माह से जारी जंग को रोका जाएगा और दर्जनों यरगमालियों की रिहाई का अमल सामने आएगा। जंगबंदी के पहले मरले में इसराइल 1904 फ़लस्तीनी कैदियों को 1904 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जबकि हमास 33 यरगमालियों को आज़ाद करेगा। इसी तरह 42 रोज़ा जंगबंदी में 33 इसराइली यरगमालियों के बदले में जो 1904 फ़लस्तीनी कैदी रहा हो रहे हैं, उसमें वो भी फ़लस्तीनी शामिल हैं जो कई दहाइयों से या कई सालों से जो है इसराइल की जेलों के अंदर है, उनकी लिस्ट भी है। यानी 33 के बदले में 1904 फ़लस्तीनी जो है वो आज़ाद किए जाएंगे। जो फाइनल हमारे पास ड्राफ्ट आया उसमें ये डिटेल सामने आई है। इसमें तकरीबन 737 वो लोग हैं जो सिक्योरिटी कैदी हैं या नज़रबंद हैं, वो शामिल हैं, जबकि इनमें से कुछ अफराद जो इसराइल की अदालतों में दहशतगर्दी के हमलों और कत्ल के जराइम में उम्र कैद की सज़ा भी काट रहे हैं, उनको भी रिहा किया जाएगा। ये तबादला जो है 42 दिन के अंदर होगा, लेकिन जो दूसरा हफ्ता है जंगबंदी के हवाले से, दूसरे हफ्ते फिर दोनों फरीक बैठेंगे और जंगबंदी की वक्फे को मज़ीद बढ़ाने के लिए या मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोई एक एग्रीमेंट उस पर बात की जाएगी। जंगबंदी के आगाज़ से ही कबल हमास ने मुतालबा किया कि इसराइल गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाएगा और मैसूर इलाके की नाकाबंदी ख़त्म की जाएगी। यानी नाकाबंदी ख़त्म करने का भी उसमें सामने आया कि मुतालबा किया जाएगा। अब तक अगर हम बात करें तो इसराइली जारियत से 101 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसी तरह गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के माहदे जिसका ऐलान बुध को किया गया था, इसका नफाज अब से एक आध घंटे के बाद होगा। इस पर तबसरे में ईरानी पासदारान इनकलाब इस्लामी का पहला बयान सामने आ गया। इन्होंने इसे इसराइल की शिकस्त फाश करार दिया है। गार्ड ने कहा है कि इसराइल की जानिब से माहदे की खिलाफ वर्जी के इम्कान के बारे में ख़बरदार किया और कहा कि खिलाफ वर्जी की सूरत में नए जंग की तैयारी की ज़रूरत का इशारा दे दिया। उन्होंने कहा खिलाफ वर्जी की तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी। सपा पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा कि हम नई जंगों और जराइम का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारी को बरकरार रखने की अहमियत को याद किए हुए हैं। हमें पता है कि हमने तैयार रहना है। इसी तरह बात करते हैं तो इसराइल को उन्होंने कहा कि ये नाकाबिल तरदीद
فتح ہے فلسطین کی اور اسرائیل کی ایک بہت بڑی شکست ہے۔ جنگ کا خاتمہ اور صہیونی فوج پر کارروائیوں کی پابندی لگانے کا مشتمل معاہدہ ایک عظیم اور ناقابل تردید فتح اور ظالم صہیونی حکومت کی بڑی شکست ہے۔ اب بات کرتے ہیں رفح گزرگاہ کے حوالے سے۔ اس میں کچھ پوائنٹس جو ہے وہ مبہم تھے۔ رفح جو گزرگاہ ہے وہ یورپی یونین کو حوالے کی جائے گی، یعنی اس کی تکنیکی نگرانی EU کرے گا۔ یورپی یونین جو ہے اس کی خارجہ پالیسی کے سربراہ قاجہ کالاس نے برسلز میں کہا کہ یورپی یونین غزہ اور مصر کے درمیان رفح بارڈر کی کراسنگ میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اسے متعلقہ فریقوں بشمول اسرائیل، فلسطین اور مصر سے باضابطہ دعوت اور اتفاق رائے حاصل ہو۔ ان کا یہ بیان سامنے آیا جب سیکورٹی کابینہ نے اسرائیلی سیکورٹی کابینہ نے جنگ بندی اور جرمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر غور کر رہی تھی، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ اس میں اس کے ساتھ ساتھ رفح کراسنگ جو ہے اس میں ڈسکس تھا۔ اگر ماضی کی بات کریں تو رفح کراسنگ جو ہے وہ 2007 سے پہلے یہ یورپی یونین کے مشن کے پاس تھا، جو حماس کے غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد معطل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کو مصر اور حماس کے پاس رہا ہے۔ 2007 سے پہلے کی پوزیشن پہ چلا جائے گا، یعنی یورپی یونین کا جو ایک وفد ہے وہ وہاں آ جائے گا، ایک مشن آ جائے گا، یورپی یونین کی فورس اس کو دیکھے گی، اور یہاں پہ انسانی امداد اور آنے جانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور اس طرح کا ایک ایگریمنٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے جی، یعنی آج سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر کا جیسے ہی معاہدہ ہوتا ہے، میری کچھ پاکستانی آرگنائزیشن سے بات ہوئی ہے، بہت سے لوگ، ابھی میری کینیڈا میں ایک آرگنائزیشن ہے الرحمان ویلفیئر فاؤنڈیشن، ان کے چیف ایگزیکٹو سے بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی بھرپور تیاری کر رہے تھے کہ سیز فائر کے ایگریمنٹ کے بعد ہمارے جو امدادی جو سرکل ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور ہم تقریباً رفح کراسنگ جو کہ مستقل بند تھی وہ زیادہ اچھی اس لیے پڑتی ہے کہ اس کے راستے میں اسرائیلی آباد کار نہیں آتے، تو رفح کراسنگ سے جو ہے امدادی سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو وہ ڈائریکٹ مصر سے غزہ میں داخل ہو جائے گی امداد۔ جو پہلے امداد آتی تھی اس میں کئی ٹرک لوٹ لیے جاتے تھے ابو سلمہ سے یا دیگر اسرائیل کے اندر سے جو ہو کر آتی تھی، تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ تو یہ غزہ کی تازہ ترین صورتحال تھی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم غزہ پر بات کرتے رہیں گے، کیونکہ غزہ کو نہیں چھوڑیں گے، فلسطین پر بات کرتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چینل پر آپ عالمی دنیا میں بدلتے جو صورتحال ہے، جو پوری دنیا میں بدلتے جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، افغانستان ہو، سیریا ہو، عراق ہو، یمن ہو، فلسطین ہو، اس کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو دنیا میں اٹھنے والے نئے آپ یوں کہہ لیں کہ تحولات ہیں، ان پر ہم مسلسل بات کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ آپ ہمارے مستقل جو ہے وہ ہمارا ساتھ رہے۔ یہ چینل آپ کا ہی ہے اور آپ کی امانت ہے، اور آپ کی امانت پہ ہم خیانت نہیں کریں گے، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔